लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? কি হইল থামাইলা কেন? মনে হইতাছে স্বর্ণের সিন পুড়ে রইছি। কই কিন্তু আশেপাশে তো অনেক মানুষ। দেখবো না, নিয়ে আইও। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। মনে তো হইতাছে স্বর্ণেরই চেন। रुको जरा सबर करो। চলো। কে ওইটা স্বর্ণের ছিল না? হ্যাঁ স্বর্ণের ছিল। তাহলে আমার ডিজাইন পছন্দ হয়নি। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर